Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Salma Audalis Maya. I'm from English Education Department 5th semester. Here I will interpret a video from English to Indonesian. In the country of Japan, in the month of October 2020, more people died by suicide than had died from COVID-19 in all of 2020 up to that point. In response, the Japanese government instituted a new position of a minister of loneliness. The Minister of Loneliness has abolished email. He is installing tin cans on every windowsill with a piece of string to someone else's window. Not several, just one. Each person, of course, does not need a lot of people to speak to, just the one. But the one must be reliable. Okay. Di Jepang pada bulan Oktober 2020, jumlah orang yang meninggal karena bunuh diri melebihi jumlah korban COVID-19 sepanjang tahun 2020 hingga saat itu. Sebagai tanggapan, pemerintah Jepang menunjuk seorang menteri khusus untuk menangani masalah kesepian. Menteri kesepian telah menghapus email. Ia memasang kaleng logam di setiap ambang jendela dengan seutas tali yang terhubung ke jendela orang lain. Bukan beberapa, hanya satu. Setiap orang tentu saja tidak membutuhkan banyak orang untuk diajak bicara, hanya satu. Tapi satu orang itu harus dapat diandalkan. Must be available when needed. We are employing a buddy system now. Every day is a field trip to the Adulthood Museum, and we don't go home until everyone has been accounted for. The way you find your buddy is a nationwide game of Guess Who, where you sing the song that is always stuck in your head, describe the movie you can't get through without crying, the hardest you've ever laughed, the outfit you wish you could pull off, and the only person who can spot you is the one you are assigned. Harus tersedia saat dibutuhkan. Kami kini menerapkan sistem teman seperjalanan. Setiap orang adalah kunjungan ke museum kedewasaan, dan kita tidak pulang sampai semua orang tercatat. Cara menemukan temanmu adalah permainan tebak-tebakan nasional, di mana kamu menyanyikan lagu yang selalu terngiang di kepalamu, menggambarkan film yang tidak bisa kamu tonton tanpa menangis, tawa terkeras yang pernah kamu rasakan, dan pakaian yang ingin kamu kenakan. Dan satu-satunya orang yang bisa mengenali kamu adalah orang yang ditugaskan padamu. All of Japan is a ball of string now. The economy has ground to a halt. Productivity is entirely impossible. Sometimes you go to talk into the can on your windowsill, and a knot in the string accidentally gives you someone else's conversation. The fading fabric of someone else's loneliness evaporating into the air between buildings. You are allowed to eavesdrop, but so is everyone else. The Minister of Loneliness has moved all kindergartens to the ground floor of elderly assisted living centers. Seluruh Jepang kini seperti bola benang. Ekonomi telah berhenti total, produktivitas sama sekali tidak mungkin. Terkadang kamu pergi untuk berbicara ke kaleng di jendela, dan simpul benang secara tidak sengaja memberi kamu percakapan orang lain. Kain yang memudar dari kesepian orang lain menguap ke udara di antara gedung-gedung. Kamu diizinkan untuk mendengarkan, tapi begitu juga orang lain. Menteri Kesepian telah memindahkan semua taman kanak-kanak
ke lantai dasar pusat perawatan lansia. There are daily story hours, animal shelters across the street. The Minister of Loneliness has not abolished Valentine's Day, but has instituted a nationwide bring enough for the class regulation, and nobody goes home empty-handed. The Minister of Loneliness has prescribed therapy for everyone, daily walks through the many gardens, opportunities for meditation by a brook, in the rain, under falling blossoms, or along a snowy riverbank, depending on the season. He has commissioned musicians. Ada jam cerita setiap hari, penampungan hewan di seberang jalan. Menteri Kesepian tidak menghapuskan hari Valentine, tetapi telah menetapkan peraturan nasional bahwa cukup untuk kelas dan tidak ada yang pulang dengan tangan kosong. Menteri Kesepian telah meresepkan terapi untuk semua orang, jalan-jalan harian melalui taman-taman, kesempatan meditasi di tepi sungai, di bawah hujan, di bawah bunga yang berguguran, atau di tepi sungai bersalju. Tergantung musim, dia telah mengangkat musisi, aktor, dan penyair. And actors and poets to create concerts and radio plays and poetry readings to be pumped across the knotted tin can radio lines every evening. When you order dinner for one, the person who delivers it arrives with an appropriate ability and comfort level, dance instruction video, and 2 hours to spare. Grieving is encouraged, and art making is rampant. But because of the knots, sometimes when you are expecting a visit from a grief counselor, the dance partner food delivery arrives instead. Sometimes they are the same person. Untuk menciptakan konser drama, radio, dan pembacaan puisi yang disiarkan melalui jaringan radio kaleng berliku setiap malam. Ketika Anda memesan makan malam untuk satu orang yang mengantarkannya datang dengan video instruksi tari yang sesuai dengan kemampuan dan kenyamanan, serta 2 jam waktu luang. Berduka dianjurkan dan pembuatan seni merajalela. Namun, karena simbol-simbol tersebut, terkadang ketika Anda mengharapkan kunjungan konselor duka cita, yang datang malah pasangan tari pengantar makanan. Terkadang mereka adalah orang yang sama. The Minister of Loneliness isn't tired. He is the most popular man in the country. He has a crush on a middle school teacher across town, and everyone eavesdrops to hear the way he stumbles when she answers. Everyone is on the edge of their seats. Everyone forgets about dying because they can't wait to find out what happens next. Everyone has opinions. The minister has to start a hotline where people can call in to tell him their thoughts. The tin cans rattle nonstop. The minister is grateful for the advice, but Menteri Kesepian dia adalah pria yang paling populer di negara ini. Dia jatuh cinta pada seorang guru SMP di seberang kota, dan semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian saat dia tergagap saat dia menjawab. Semua orang tegang, semua orang melupakan kematian karena mereka tidak sabar untuk mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Semua orang punya pendapat. Menteri harus membuka hotline agar orang bisa menelpon dan menceritakan pikiran mereka. Kaleng-kaleng berderak tanpa henti. Menteri bersyukur atas saran-saran itu. is nervous. His crush will hear the commotion. He is nervous. She prefers quiet, but he does not know for sure yet. He does not know what she is thinking, does not know how she spends her Saturdays, or how she prefers her tea, or whether she likes to walk in the rain. But he likes wondering when nobody is paying attention, when the windowsills are quiet, late at night awake. He does like to wonder. Tapi dia cemas kekasihnya akan mendengar keributan. Dia cemas dia lebih suka ketenangan, tapi dia belum tahu pasti.
dia tidak tahu apa yang dipikirkannya, tidak tahu bagaimana dia menghabiskan hari Sabtu, atau bagaimana dia menyukai tehnya, atau apakah dia suka berjalan di bawah hujan tapi dia suka memikirkannya. Ketika tidak ada yang memperhatikan, ketika ambang jendela sunyi, larut malam terjaga, dia suka memikirkannya. Oke, that's all for me. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.